सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक बरसों पहले खलील जिब्रान ने कहा था, मैं कभी लाजवाब नहीं हुआ। यूँ महसूस होता है ये फ़िक्रा हमारे पाकिस्तान के बारे में कहा गया था। मैं ये चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले आप भी मेरे साथ इस ख़त का मुतालिया करें। मैंने आज तक 5 जमात पास किसी नौजवान का इतना खौफनाक और पुरअसर ख़त नहीं पढ़ा। मुझे यकीन है आपने भी नहीं पढ़ा होगा। ये 1984 का कोई महीना है। इस महीने का कोई दिन है। दिन के 12 बजे हैं। मैं गांव से प्राइमरी में पोजीशन लेकर शहर के स्कूल में नया दाखिल हुआ हूँ। छुट्टी की घंटी बजती है। हम सब लड़के अफरा तफरी में गेट की तरफ भागते हैं। गेट के सामने लाहौर मुल्तान रोड है। मेन गेट पर 2 बड़ी बसें खड़ी हैं। दोनों बसों के दरमियान में गेट की चौड़ाई के बराबर रास्ता है। इन बसों की वजह से मुल्तान रोड की ट्रैफिक नज़रों से ओझल है। हम लड़के बसों के दरमियान से होकर मुल्तान रोड से गुजरने की कोशिश करते हैं। अचानक दाएं तरफ से गवर्नमेंट की एक बस आती है। वो मुझ समेत 2 लड़कों को घसीटती हुई ले जाती है। दूसरे लड़कों को मामूली चोटें आती है, लेकिन मैं शदीद ज़ख्मी हो जाता हूँ। मेरे क्लास फेलोज़ मुझे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाते हैं। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मेरी टांगों का उधड़ा हुआ गोश्त साफ़ किए बगैर टांके लगा देता है। मेरे वालिदैन को पता चलता है, वो अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उस वक़्त तक मेरी हालत नाजुक हो चुकी होती है। डॉक्टर वालिद साहब को पहचान कर माजरत करते हैं। मेरे वालिद साहब महकमे सेहत के मुलाजिम हैं। अस्पताल का MSc ने बताता है, हमें मालूम नहीं था ये आपका बच्चा है। आपके बच्चे को गैंग्रीन हो जाएगा, आप इसे लाहौर ले जाएं। वालिद साहब डॉक्टर से इसरार करते हैं, सर आपको ये पता नहीं था ये किसका बच्चा है। लेकिन ये तो पता था ये इंसान का बच्चा है। अगर आप इस नाते इसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे देते तो इसकी हालत इतनी ख़राब ना होती। नौजवान आगे लिखता है, वालिद साहब मुझे लाहौर सर्विसेज अस्पताल ले जाते हैं। हमारे पास कोई सिफारशी पर्ची नहीं होती, लिहाजा सुबह से शाम हो जाती है। शाम से रात में सर्विसेज अस्पताल के लॉन में पड़ा रहता हूँ। अस्पताल में महकमे सेहत के अपने मुलाजिम को दाखिला नहीं मिलता। फिर खुदा की ज़ात को मुझ पर रहम आ जाता है। वालिद साहब को अस्पताल में महकमे कस्टम के एक ऑफिसर मिल जाते हैं। वो मेरी सिफारिश करते हैं, यूँ मुझे अस्पताल में दाखिला मिल जाता है। डॉक्टर मेरे वालिद को मेरी टांग काट देने की तजवीज़ देते हैं। वालिद साहब इनसे इत्तफाक करते हैं, लेकिन इनसे अर्ज़ करते हैं कि आप इस बच्चे को एक दिन और देख लें, अगर हालत बेहतर ना हुई तो बेशक टांग काट दें। डॉक्टर एक तजर्बा करते हैं। वो 3 ड्रिपों में पेंसिलिन के 100 इंजेक्शन डालकर मुझे लगाते और कहते हैं, अब ये बच्चा बच जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन बाद डॉक्टर बेहतरी की नवीज़ सुनाते हैं। इसके बाद मेरे इलाज का तकलीफ़ दह सिलसिला शुरू हो जाता है। वालिद साहब को महकमे की तरफ से पेशकश होती है, आप अस्पताल के तमाम कागजात संभाल कर रखें, बाद अज़ा इलाज पर ख़र्च होने वाले बिल महकमे से वसूल कर लें। वालिद साहब तमाम कागजात ईमानदारी से महकमे के क्लर्क के हवाले कर देते हैं। हर चीज़ मुकम्मल होती है, लेकिन क्लर्क कहता है हमें नजराना दे। वालिद साहब मजहबी आदमी हैं, वो रिश्वत को बहुत बुरा समझते हैं। वो इनकार कर देते हैं। क्लर्क बादशाह बिल रोक लेता है। इसके बाद वालिद साहब महकमे के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। 3 साल गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि वालिद तंग आकर दफ्तरों के धक्के खाना छोड़ देते हैं। मेरा इलाज मुकम्मल नहीं होता, हम अस्पताल से घर आ जाते हैं। वालिद साहब खुद डिस्पेंसर थे, लिहाजा वो बाकी मांदा इलाज घर पर शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मुझे समात की कमज़ोरी की शिकायत होती है। हम अपने तौर पर इलाज करवाते हैं, मगर डॉक्टरों को मेरे मर्ज़ की समझ नहीं आती। रफ्ता रफ्ता मैं सुनने की सलाहियत से महरूम हो जाता हूँ। मेरे वालिद घबरा कर एक अखबार में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के नाम अपील शाया करवा देते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ मेरे इलाज के अहकामात जारी कर देते हैं। पुलिस के चंद बड़े अफसर महकमे सेहत की वैन में हमारे घर आते हैं। वो वालिद को बताते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हुक्म दिया है आपके बेटे को सर्विसेज अस्पताल में दाखिल करवाया जाए। वहाँ डॉक्टरों का बोर्ड बैठेगा, वो बच्चे को चेक करके बताएगा इसका इलाज किस मुल्क में मुमकिन है। पुलिस अफसर मुझे लाहौर सर्विसेज अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पुलिस अफसरों से सख्त बहस करता है। वो कहता है, अगर इसको कोई मर्ज़ लाक नहीं तो फिर इसे अस्पताल में क्यों दाखिल कराया जा रहा है। लेकिन पुलिस वाले मुझे किसी न किसी तरह अस्पताल में दाखिल करवा जाते हैं। अगले दिन डॉक्टरों का बोर्ड बैठना था, लेकिन डॉक्टरों का कोई बोर्ड नहीं बैठा।
میرے والد اسپتال کی انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو ایک ڈاکٹر انہیں مشورہ دیتا ہے، آپ 4 اسپتالوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے سرٹیفکیٹ لے آئیں، ہم یہ سرٹیفکیٹ وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے۔ میرے والد سرٹیفکیٹ لینے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ان چکروں میں کئی برس بیت جاتے ہیں لیکن سرٹیفکیٹ نہیں ملتے۔ جیسے تیسے کر کے یہ تمام مراحل مکمل ہوتے ہیں تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ میرا مرض آخری سٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں ہمارے گھر کی ہر چیز بک جاتی ہے۔ میرے والدین غریب ہو جاتے ہیں اور میری زندگی کے بہترین ماہ و سال اسپتالوں میں گزر جاتے ہیں۔ میں اب بہت تھک چکا ہوں۔ مجھے ہر کام کے لیے دوسروں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں ایک ٹانگ سے کچھ معذور اور سننے کی صلاحیت سے مکمل طور پر محروم ہوں۔ میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کئی بار کاروبار کے لیے وزیر اعظم اور صدر کی روزگار اسکیموں سے استفادہ حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اس کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار اتنا طویل اور پیچیدہ تھا کہ میرے جیسے معذور شخص کے لیے ممکن نہیں۔ لہٰذا میں ہمت ہار بیٹھا۔ میں کبھی سوچتا ہوں وزیر اعظم کو درخواست دوں، کبھی وزیر اعلیٰ کو، مگر پھر خودداری اور انا آڑے آ جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں لوگ کیا کہیں گے۔ نوجوان آگے لکھتا ہے، جاوید صاحب کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں کیا کروں؟ آپ اپنے کالموں میں ہر مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں، مجھے بھی مشورہ دیں۔ میرے پاس ہمت اور حوصلہ ہے مگر وسائل نہیں ہے۔ میں معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے آپ کے کسی کالم کا ارب پتی کردار بننا چاہتا ہوں۔ میں نے 6ٹھی جماعت میں صرف 14 دن پڑھا لیکن میں اس کے باوجود ایک عزم ایک حوصلہ رکھتا ہوں۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس ملک میں کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ہم جیسے لوگوں کو آگے بڑھنے میں مدد دے، جو ہمیں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ اور ہمت دے؟ میں بھیک نہیں مانگنا چاہتا، میں اپنی محنت سے اپنی دنیا تخلیق کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا ہمارا نظام مجھے یہ دنیا تخلیق کرنے دے گا؟ جاوید صاحب کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جس ملک نے مجھے دوا نہیں دی تھی، جس کے پاس میرے لیے علاج کی سہولت نہیں تھی، وہ ملک مجھے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا موقع دے گا؟ مجھے بتائیے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں خودداری کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ملک کسی ایسے معذور شخص کو خودداری کی زندگی گزارنے دے گا؟ یہ خط ختم ہو گیا لیکن یہ خط مجھے زندگی بھر کے لیے لاجواب کر گیا۔ میں اس کے تمام سوال ایک امانت سمجھ کر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اس ملک کے لوگوں کو کوئی جرأت مند شخص ضرور باہر نکلے جو اس نوجوان کے کسی ایک سوال کا جواب دے دے، جو اسے صرف اتنا بتا دے یہ ملک فکر، اخلاق اور ضمیر تینوں خوبیوں سے محروم ہے، جو اسے بتا سکے اس ملک کے لوگ ایمان کے اس 10ویں درجے سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہنچ کر ابو جہل اور نمرود جیسے لوگ بھی قابل رشک ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا کا ہر ویلن ہیرو دکھائی لینے لگتا ہے۔ میں نے جب سے یہ خط پڑھا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے اس لولے لنگڑے معاشرے کو کسی ایسی معذور کی آہ لگ جائے گی اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے اعضاء کندھے پر رکھ کر ملکوں بھیک مانگیں گے۔ ہم خود اپنی سلیب بن کر رہ جائیں گے۔ کوئی ہے جس کے پاس اس نوجوان کے دکھوں کا علاج ہو، جو اسے ہمت اور رہنمائی دے سکے؟ ہمارے حکمران اقتدار کی جنگ میں ایسے کھو بیٹھے ہیں کہ ان کو عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ عمران خان ہو، نواز شریف ہو یا آصف علی زرداری، ہر حکمران اقتدار میں یہ آ کر بھول جاتا ہے کہ ہماری عوام بھی ہے۔